Right. So are you excited to be here this evening? Saudara bersemangat berada di sini Pak Amen. sore hari ini. Can I see your Amin. hand? Are you excited? Boleh angkat tangan kalau saudara bersemangat ada di tempat Yeah, ini. Amazing. Luar biasa. Did you enjoy the worship this evening, worshiping God? Saudara menikmati pujian Give a penyembahan clap to tadi. Jesus. Thank you, Lord. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Terima Amen. kasih Tuhan. Wow. Amin. If you're watching us online, send likes, send hearts, Juga yang menonton secara online boleh kasih hati, kasih send suka. everything you can possible. Bisa kasih yang bisa saudara kasih. Okay, and share with your friends, share with your neighbors. Bagikan dengan teman-teman saudara, bagikan dengan tetangga As I saudara. often say, don't share gospel, share the gospel. Ya, jangan bagikan gosip, tapi bagikan Injil. Yeah, so let's share the gospel. Jadi mari Gossip bagikan about Jesus. ya, Amen. bagikan Injil, gosip tentang Yesus. Yeah, because he's so good. Karena Tuhan itu sangat baik. Amen. Amin. I would love you to hear the amazing teaching about pulling down strongholds. Ya. Jadi saudara kalau tidak datang tadi pagi, saya rindu saudara untuk mendengarkan pengajaran tentang bagaimana menghancurkan kubu benteng pertahanan. If you want to know more about the weapons that God has given us for warfare, Kalau saudara ingin mengenal atau mengetahui lebih lanjut mengenai senjata yang Tuhan berikan untuk I peperangan, have a small book called Weapons of Warfare. saya punya sebuah buku bicara tentang senjata perang, Talks about worship as a weapon of warfare, juga bicara tentang penyembahan sebagai praise senjata as a perang, weapon of warfare, pujian sebagai senjata name of peperangan, Jesus as a weapon of warfare, nama Yesus sebagai senjata the blood of peperangan, Jesus as weapon of warfare. darah Yesus sebagai senjata peperangan. The confession, the word of a mouth. Pengakuan kita yang dari mulut kita juga Revelation 12:11 says, di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-11 the saints dikatakan, of God overcame the devil by the blood of the Lamb, para orang kudus mengalahkan iblis dengan darah anak domba. and they overcame through the word that comes from the mouth. Dan mereka mengalahkan iblis melalui perkataan yang keluar dari mulut mereka. So God has called us to be overcomers, Jadi Tuhan memanggil kita menjadi penakluk-penakluk. and we can overcome the enemy only through the blood and through the word. Kita hanya bisa mengalahkan musuh melalui darah Yesus, melalui firman. And I also shared about another book where I had an encounter with the Lord Jesus Christ. Saya juga ingin bagikan satu buku lagi bagaimana saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. It's written in the book. Tertulis di buku I tersebut. also wrote about how I was teleported from one place to another place within a second. Saya juga menuliskan tentang bagaimana saya berteleportasi dari satu tempat ke tempat lain dalam detik, hitungan detik. So it's in the Bible. Philip was transported Itu from ada- one place to another place. Itu ada di Alkitab saudara, saat Filipus berteleportasi dari satu tempat ke tempat Elijah yang was lain. teleported, translated. Elia juga mengalami teleportasi. So God wants us to be in the realm of the Spirit. Jadi Tuhan itu mau kita berada di alam roh. Our life is a life of freedom. Hidup kita adalah hidup penuh kemerdekaan. Amen. Amin. Jesus said you shall know the truth and the truth will set you free. Yesus berkata engkau harus mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan If engkau. you read one scripture, 2 Corinthians, 3rd chapter, Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus, 3rd chapter, pasal yang ketiga, verse 17. ayat yang ke-17. Let's read this together. Mari kita baca bersama-sama di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Can you read it in your language? Oke, kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. So in my Bible it's slightly different. Di Alkitab saya sedikit berbeda. It says when they turn to face God as Moses did, God removed the veil and you see God face to face. Dikatakan bahwa saat mereka memandang wajah Tuhan seperti yang Musa lakukan, maka Tuhan mengangkat semua selubung dan terbukalah semuanya. Then you suddenly recognize that God is a living and a personal presence, not a piece of stone. Dan di situ kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan adalah seorang pribadi yang hidup, bukan hanya seperti batu. And it also says he is a living spirit. Juga dikatakan dia adalah roh yang hidup. And there's nothing between us
and God, nothing hindering. Tidak ada yang bisa menghalangi antara kita dengan Tuhan. And as you experience His presence, Dan saat saudara mengalami hadirat our Tuhan, face shines with the brightness. maka wajah kita bercahaya dengan terang Tuhan. And we are transfigured like the Messiah. Dan kita seperti diubahkan seperti Mesias. And our life becomes gradually brighter and more beautiful as God enters our life and we become like Him. Dan pada akhirnya hidup kita akan semakin bersinar, semakin indah, seperti di saat Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. In another translation, Di terjemahan yang lainnya it says, dikatakan, the Lord is where the Lord, where the Lord is, Di mana- there is freedom. Wherever in your Bible it say, Ya. it's in your Bible it say, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ya, dikatakan di Alkitab bahwa di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. But that's not what it means in the original. Tapi bukan itu artinya di bahasa aslinya. It says it's not where the Lord is. Lord is everywhere. Tidak dikatakan di mana Tuhan berada, karena Tuhan itu ada di mana-mana. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik saudara. This revelation can transform your life. Pewahyuan bisa mengubahkan hidup saudara. He is Lord everywhere. Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa berada dimanapun. It's not where the Lord is, where He is Lord. Bukan di mana Tuhan berada, tapi di saat Dia adalah Tuhan. I hope you see the difference. Saya berharap saudara mengetahui perbedaannya. Wherever you make Him Lord, then there is freedom. Dimanapun saudara menjadikan Tuhan adalah Tuhan, maka ada kemerdekaan. He is Lord. Of course, He is Lord of all. Ya betul, Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. He is Lord over your life, of course. Tuhan atas hidup saudara, betul. But we Tetapi- need to make Him Lord over our life. We have to give Him the authority and the permission to be the Lord. Tapi kita harus menjadikan Tuhan, Tuhan atas hidup kita. Kita harus memberikan izin dan memberikan otoritas kepada Tuhan. It's very simple in English. I don't know how is it in Bahasa, okay? Ini sangat sederhana dalam bahasa Inggris, tapi berbeda dengan di bahasa Indonesia. So King James says, wherever the Lord is, there is freedom. Dikatakan di mana ada Tuhan, ada kemerdekaan. But wherever He is Lord, Tapi saat Tuhan adalah Tuhan, then there is freedom. maka ada kemerdekaan. And then we become transformed. So you cannot be transformed or transfigured, go from one level of glory to another level of glory without making the Holy Spirit as Lord over your life. Kita tidak akan bisa diubahkan, dibawa kepada kemuliaan yang lebih saat kita tidak menjadikan Tuhan, Tuhan atas hidup kita. It's true the Holy Spirit is here. Itu betul bahwa Roh Kudus ada di tempat ini, He is here. Dia ada di sini. But are you in Him? Tapi apakah saudara di dalam Roh Kudus? He is here. Dia ada di sini, But is He in you? tapi apakah Roh Kudus ada di dalammu? It's true you are in God. Ya betul saudara ada di dalam Tuhan, But is God in you? tapi apakah Tuhan di dalam saudara? One of the paradoxes, yeah? Seperti sebuah paradoks. It's difficult to understand, but there's a revelation in it. Mungkin sulit dimengerti, tapi ada sebuah pewahyuan di sini. So we cannot live in old revelation. Kita tidak bisa hidup di dalam pewahyuan yang Our lama. God is a God of progressive revelation. Tuhan kita adalah Tuhan yang terus mewahyukan yang baru. Small example. Seperti contoh kecil, When your child is small, his perception about you is different. saat anak saudara masih kecil, persepsi pandangan tentang saudara itu He berbeda. likes you as a mother or father because you always give sweet, chocolate, toys, and always carry. Anak saudara suka sama saudara sebagai ayah dan ibunya karena kasih permen, kasih mainan, kasih semuanya. But after some time, Tapi setelah beberapa when the child saat, is growing, saat anak ini mulai you bertumbuh, don't carry the child to the school. saudara tidak lagi gendong anak saudara ke sekolah. When he's in 8th standard or 10th standard, carry him on your shoulder to school. Ya saudara nggak bawa lagi anak 8th grade, saudara, ya primary gendong school, lagi. college. Ya mungkin saat SD, bahkan saat I kuliah. mean, when he's 4 years or 5 years, you maintain a distance between the child. You don't always carry him. Ya, saat umur 4 sampai 5 tahun mungkin saudara terus menjaga jarak saudara dengan anak saudara, sesekali digendong. Your child sees you differently. Anak saudara melihat saudara dengan berbeda. Why is my mommy not carrying me?
kenapa mama saya kok nggak gendong saya lagi ya? For example, Pastor Vincent will never go and fight with his mummy saying, why you're not carrying me? Sebagai contoh, Bapak Pendeta Vincent nggak mungkin ke mamahnya dan bilang, kenapa mama nggak gendong aku? She has not changed her love towards him. Mamahnya tidak mengubah cintanya kepada Vincent. She loves him. Mamahnya sayang sama She loves him Vincent. the same yesterday, today, and forever. Sayangnya sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Her love for the son only increases. Bahkan cintanya itu bertambah. But Tetapi just because she loves him doesn't mean she has to carry him every day. bukan berarti mamahnya sayang dan harus digendong setiap hari. And as he builds a relationship with her, he understands what is mother's love. Dan sebagai anak saat mulai membangun hubungan dengan mamahnya, dia mulai menyadari apa itu kasih yang It is a sebenarnya. progressive revelation of mother's love. Ini adalah sebuah hubungan yang progresif antara anak dan ibu. In the same way, Hal yang sama juga when you got saved, saat saudara diselamatkan, miracles happen, mujizat terjadi, healing happened. kesembuhan You terjadi. come to the church and testify, oh pastor, after you prayed for me, I gave my life. I've seen a lot of miracles happening. Saudara mungkin bersaksi saat saya datang gereja didoakan, saya memberikan hidup saya dan saya I mendapatkan got a banyak new hal. job. I got this. I got that. Saya mendapatkan pekerjaan baru, dapatkan ini, dapatkan itu. But afterwards, Tapi setelah beberapa when you need saat, a miracle and you're praying, nothing happens. saat saudara butuh mujizat, saudara berdoa dan tidak ada yang terjadi. You mean to say God changed? Apakah itu berarti Tuhan No, berubah? God never changes. He's Tidak, Tuhan tidak pernah berubah. the same yesterday, today, and forever. Dia selalu sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. He wants you to understand the relationship. Tapi Tuhan mau kita mengerti sebuah hubungan. He will give it to you on His terms and condition. Tuhan mau memberikan kepadamu menurut syarat dan waktunya, ketentuannya. It's like the mother carries the child to the school holding hands. Seperti seorang ibu menuntun anaknya ke sekolah. So there's a bonding. Ada sebuah ikatan. But after your 10 years, 15 years or 20 years, mother still does not take you. You have to go on your own. Tapi setelah 10-15 tahun berikutnya, sang ibu tidak lagi bawa anaknya ke sekolah, tapi anak harus pergi sendiri ke In the sekolah. same way, Hal yang sama when you juga, get saved, saat saudara you diselamatkan, feel the presence of God, you cry, and God is so close to you. saudara merasakan hadirat Tuhan, saudara menangis, saudara merasa Tuhan begitu dekat padamu. But after some time, Tapi setelah beberapa saat, you feel like God is not there with you. saudara merasakan sepertinya Tuhan tidak How many of you bersamamu. understand what I'm saying? If you don't feel Him all the time. Saudara mengerti apa yang saya bicarakan? Mungkin Let- kita tidak merasakan Tuhan setiap waktu. Sorry. It's Let okay. not your faith be based on your feelings. Jangan biarkan imanmu berdasarkan perasaanmu. Your feelings can be up one day and down the next. Perasaan saudara itu bisa naik dan turun. I've seen people when they come to church, they cry. Saya melihat banyak orang datang ke During gereja, worship, mereka during altar menangis call. saat penyembahan, saat They say, I altar feel call, goosebumps, I feel the presence of God. merasakan merinding, merasakan hadirat And Tuhan. when they go home, is God really with me? Tapi saat mereka pulang, mereka berkata, apakah Tuhan benar-benar beserta Some saya? people do tell me, only when I come to church, I feel God. At home, I don't feel God. Beberapa orang berkata sama saya rasakan Tuhan di gereja, tapi di rumah saya tidak. Does it mean He's not God? He's not there in your home? Apakah itu berarti Tuhan tidak di rumah saudara? He's very much there. Tuhan itu ada di situ. In fact, He's in a church, He's with everyone, but at home, He's only with you. Bahkan kenyataannya kalau di gereja Tuhan bersama dengan semua kita, tapi saat di rumah Tuhan itu personal dengan But kita. you're waiting for feelings. Tapi kita ini menggunakan perasaan kita. Your faith should not be based on your feeling. Your faith should be based on the Word of God. Iman saudara tidak boleh berdasarkan perasaan, tetapi harus berdasarkan firman Tuhan. You don't need a prophet to come and tell you, shake their body, speak in tongues and say, my child, my child. Saudara tidak perlu nabi untuk menggoyangkan badan saudara dan berkata, anakku, I am anakku, with you. aku besertamu. You don't need a prophecy. Saudara tidak butuh nubuatan. Because God's word says, I will never leave you, I will never forsake you. Karena Alkitab berkata, Amen. aku tidak akan pernah meninggalkanmu. You don't need a Amen. prophecy, you have the word of God. Saudara tidak perlu nubuatan, saudara punya God firman promised He Tuhan. will never leave you at any cost, at any time. Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak akan meninggalkanmu kapanpun itu dan apapun He will harganya. never leave you nor forsake you. He's always with you. Tuhan tidak pernah meninggalkan, melupakan kita. Tuhan selalu beserta kita. I'm surprised why some people
They cry when I tell them, oh, God is with you. Saya terkejut kalau beberapa orang menangis saat saya berkata Yes, Tuhan Lord, besertamu. yes. I mean, He was with you yesterday also. Tuhan itu juga bersamamu kemarin, He was with you before the church. bahkan sebelum gereja. Why when I tell you are crying? Kenapa saat saya bilang kamu nangis? Oh, because you're a prophet. Karena kamu kan seorang nabi. But who is great? Jesus is great or the prophet is great? Siapa yang lebih besar? Tuhan yang lebih besar atau nabi yang So lebih don't besar? base your faith on the prophecy or feelings. Jadi jangan imanmu berdasarkan kepada nubuatan atau kepada perasaanmu. It says we need to go from brighter level of glory to another level of glory. One level of glory to another level of glory. Kita harus menuju kepada kemuliaan yang lebih besar, kemuliaan yang lebih terang. So how does that happen? When you go deep in the Word of God, Jadi when you see yourself in the mirror of the Word of God, you grow up and you don't blow up. Jadi bagaimana saudara bisa mengalami ini semua saat saudara bertumbuh di dalam firman Tuhan, saudara akan bersinar. There's a evangelist called Smith Wigglesworth. Ada seorang penginjil yang bernama Smith He Wigglesworth. said in the last days, he Dikat- prophesied, Dia bernubuat bahwa pada akhir zaman people will become very emotional, charismatic, crazy-matic. orang-orang akan menjadi begitu emosional, karismatik They will atau become seperti- more, only focusing on the, spiritual aspect. Ya, mereka hanya akan berfokus kepada hal-hal yang rohani. They give more importance to, spiritual, encounters. Mereka lebih menekankan kepada perjumpaan secara roh, They will not grow deep in the Word of God. tapi tidak bertumbuh dalam, berakar dalam di firman Tuhan. I say it like this. Saya bisa katakan seperti ini. If you have only the Word of God, or only the Word of God, Kalau saudara hanya punya firman Tuhan, and you don't have the power of the Spirit, tapi tidak punya kuasa daripada roh, your life is dry. maka hidup saudara itu kering. It's true you're reading the Bible, Ya betul saudara baca Alkitab, but there is no revelation. tapi tidak ada pewahyuan. Holy Spirit does not open your eyes to the truth. Roh Kudus tidak membuka mata saudara kepada kebenaran, Your life will be dry. maka hidup saudara akan kering. There's another extreme. Yang satu lebih ekstrim lagi, They don't read the Bible. mereka tidak membaca They Alkitab, speak in tongues, they worship, they Mereka pray, berbahasa they roh. cry, they fast. menyembah, memuji, mereka menangis, mereka But berpuasa, they never read the Word. tapi tidak pernah membaca Alkitab. They charge the battery, charge the battery, charge the battery. What happens? You overcharge your phone. Seperti Boom. mengisi baterai terus mengisi daya baterai terus, dan apa yang terjadi itu akan meledak suatu kali. So if you have only the spiritual experience, Jadi kalau saudara hanya punya pengalaman you rohani, charge yourself, you pray, you speak itu in tongues, seperti saudara mengisi daya terus, memuji, berbahasa you roh, blow up. itu akan suatu kali meledak. If you have only the Word, you dry up. Kalau saudara hanya berfokus pada firman, itu akan kering. But if you have the Word of God and the Spirit of God, you will not blow up, you will grow up. Tapi kalau saudara punya firman Tuhan, juga roh Tuhan, maka saudara akan bertumbuh, tidak akan meledak. So we need to have a perfect balance. Jadi kita butuh keseimbangan yang sempurna. You look at the eagle over here, there's a lovely eagle Kita lihat video Raja over there. Wali yang ada di Have you screen. ever seen eagle fly with one wing? Saudara pernah lihat kalau Raja Wali terbang dengan satu sayap? You see a beautiful lion over there. Kita bisa lihat ada singa yang Have you begitu seen the indah. lion walk only with one leg? Pernah saudara lihat singa berjalan dengan satu kaki? Have you ever seen, any bird, right? It uses both the wings to fly up. Ya, bahkan burung-burung itu menggunakan kedua sayapnya untuk terbang. We cannot walk with one leg for too far. Kita tidak bisa berjalan dengan satu kaki, berjalan jauh dengan We satu need to kaki, use tidak bisa. both the leg. Kita butuh menggunakan kedua kaki kita. In the same way, Hal yang sama juga, we must have the revelation of the Word of God, kita butuh pewahyuan firman Tuhan, and we need to have the revelation of the Spirit of God. kita juga butuh pewahyuan daripada roh Tuhan. That's why this scripture says the Lord is the Holy Spirit. Itulah kenapa dikatakan di ayat ini Tuhan adalah Roh Kudus. He has to be the Lord over your life. Dia harus menjadi Tuhan atas hidupmu. He's Lord Dia adalah Tuhan over everything. atas segalanya. But we need to allow Him, give Him permission and say, Lord,
I declare that you are Lord over my life. Tapi kita harus mengizinkan, kita harus mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah Tuhan atas hidup kita. This Terima brother in kasih, the Roh white Kudus. shirt over here, Bapak yang dengan baju putih, I strongly sense the Holy Spirit is pulling you deeper into the Word of God. saya merasakan bahwa Roh Kudus menarik engkau lebih dalam kepada firman Tuhan. Right above your head, I see the scripture Ezekiel 47. Di atas kepalamu saya melihat Yehezkiel 47. What does Ezekiel 47 say? Apa yang dikatakan dalam Yehezkiel Ezekiel 47? 47 talks about going 1,000 feet into the water. Berbicara tentang masuk ke dalam kedalaman air, There is you go into the ankle level, ya seperti di pergelangan kaki, and then you go to the knee level, lalu masuk kepada lebih dalam lagi ke lutut, then you go to the shoulder level, lalu masuk ke dalam sedalam the hip pundak, level, ke pinggang, then shoulder level. lalu ke bahu. Many times what we do, Seringkali apa yang kita we just lakukan, go to church, wet our feet. kita hanya datang ke gereja dengan kaki kita. Oh, I like the worship. We jump, 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 Saya jump. suka penyembahannya, kita melompat, We worship, kita menyembah, and then we kneel down and we pray, lalu kita berlutut, kita berdoa, and then we go back home. tapi lalu kita pulang. It's like you're taking your children to the beach, Itu seperti saudara bawa anak-anak saudara ke pantai, and they want to go inside the water. mereka mau masuk ke dalam air. Imagine you take them to the swimming pool. Bayangkan kalau saudara bawa mereka ke kolam renang, Will you ever tell your child, only wet your feet in the swimming pool Apakah and saudara- come back home? ya, apakah saudara akan bilang sama anak saudara, udah semata kaki aja terus pulang, masuk ke air semata kaki terus pulang? No. Tidak. What do? Apa yang kita We bring lakukan? the swimsuit, Kita pakai baju renang, bring the sunblock. sunblock, Ya, pakai sunblock, and then the glasses, the hoodie, everything. ya, Yeah, pakai perlengkapan Yeah. renang, Fully prepared, dipersiapkan dengan baik. and allow them to go into the water. Lalu saudara izinkan anak saudara masuk ke air. That's why the Lord is telling you, brother, Itulah kenapa Tuhan berbicara kepada in the saudara similar way, di hal yang sama, go deeper in the Word of God. masuk lebih dalam firman Tuhan. And as you go deeper, Dan saat engkau masuk lebih dalam, imagine as long as it's knee level and hip level, you can balance yourself. bayangkan saat masih di takaran lutut dan pinggang, saudara masih bisa seimbang. You go a little shoulder level, Tapi saat masuk kepada lebih dalam sepundak, you cannot control yourself. The water controls you. engkau tidak bisa mengendalikan dirimu, tapi air yaitu yang akan mengendalikan engkau. Amen. Amen. You like if you know swimming, Seperti saat berenang, and if it is a river, kalau itu di sungai, the water carries you. maka air itu yang akan membawa saudara. And if it is a good water, no problem. If it is a clean water, Kalau air yang baik, yang bersih itu nggak masalah. I was in Papua some time back, Tapi saya beberapa yang lalu pernah berada di and there's a Papua. water coming from the mountain. Dan ada air yang mengalir dari pegunungan. You see my video, I keep drinking that water. Ya, kalau saudara lihat videonya, saya terus minum air itu. Sweet water, crystal clear, sweet water that comes from the mountain. Air yang begitu jernih, air yang begitu manis keluar dari pegunungan And itu. after some time, the water, not only the water is in me, I am in the water. Tapi setelah beberapa saat, bukan hanya saya minum airnya, tapi saya berenang di air itu. And I was floating in the water, Dan saya mengapung di air, swimming, playing in the water. saya main di air dan saya In this- berenang. In the same way, Hal yang sama, not only you going into the word, bukan hanya engkau masuk ke dalam firman Tuhan. so it's true you're reading the word, Jadi saat engkau membaca firman Tuhan, drinking the water, itu seperti kau meminum air. but let yourself loose in the water, Tapi biarkan dirimu masuk ke dalam air, the word of God. firman Tuhan. Let the word carry you. Biarkan firman Tuhan itu membawa You engkau. make way for the anointing will make way for you. Engkau buat jalan untuk pengurapan itu, maka pengurapan itu akan membuat jalan untuk engkau. So we have come to a place of spiritual growth where you don't need somebody to put the word in the mouth. You have to eat yourself. Kita sudah berada di pertumbuhan rohani di mana tidak perlu lagi disuapi, tapi saudara harus makan sendiri. This evening, Sore hari ini, the Holy Spirit wants you to flow. Roh Kudus ingin saudara untuk mengalir, Get into the river. masuk ke dalam sungai itu, Get into the water. masuk ke dalam air itu. You know, sometimes you watch the children play in the water and you sit and watch.
Kadang kita melihat kalau anak-anak sedang bermain air, kita hanya menunggu menonton. What do the children say? Apa yang anak-anak katakan? Mommy, come in the water. Daddy, come in the water. Mama, papa sini masuk ke Oh, air. no. I'm not ready. I'm not prepared. Enggak, belum siap nih, belum siap. You're missing the whole experience. Maka saudara kan melewatkan pengalaman What do itu. the children do? Apa yang anak-anak They lakukan? literally come and pull you in. Ya, maka anak-anak akan narik saudara langsung. They don't care whether you're wearing shirt or a pant, you have a change of clothes, doesn't matter. Mereka nggak peduli kok saudara pakai baju atau tidak bawa baju And ganti. you will get into the water just to make your child happy. Dan saudara akan masuk ke air hanya untuk membuat anak saudara senang. This evening, Sore hari ini, the Holy Spirit Roh Kudus is inviting you. mengundang saudara. My child, Anakku, don't be stiff. jangan menjadi kaku. Don't hold yourself back. Jangan menahan dirimu. I want you to come deeper. Aku ingin kau masuk lebih I dalam. want you to get into the water. Aku ingin kau masuk ke dalam air. I want you to swim in the water. of Aku the ingin kau Holy Spirit. berenang di air itu. How many of you say yes? I Seberapa want to banyak swim in saudara the Holy bilang, Spirit. ya aku mau. I want to get into the Holy Spirit. Aku mau masuk dalam Roh Kudus. Can we stand up to our feet? Mari saudara bangkit berdiri. Just stand up to our feet. Mari bangkit berdiri. Kita tahu sembah dan puji such a wonderful presence. Such a wonderful presence of God. Hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Let it go, let it go. Lepaskan saudara. Just worship Him. Forget about your time. Sembah Tuhan saja, lupakan anak-anakmu. Forget about your food. Lupakan makanan. Worship is not only for the kids, it's for everyone. Penyembahan bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk semua orang. Sometimes you don't have to practice the songs. Barangkali saudara tidak perlu latihan You don't lagunya. have to sing what you have practiced. Tidak perlu nyanyi. Children, can you close your eyes? Children? Anak-anak kecil boleh tutup mata. Yeah, you know when we worship, what do? We Saat- close our eyes, lift our hands. Saat kita menyembah worship. Tuhan, kita pejamkan mata, Can kita you angkat just say, I tangan. love you, Jesus? Go ahead, Kita worship sembah God. Tuhan dan katakan, Just Tuhan aku worship. mengasihimu. Just worship, just worship. Just. Sembah Tuhan saja, sembah. Worship should become spontaneous. Penyembahan itu harusnya spontan. It should never be mechanical. It should be spontaneous. Harus spontan, Spontaneous. dengan spontan. Don't be conscious of anyone. Don't be conscious of the preacher. Jangan perhatikan kanan kiri, bahkan pengkhotbah yang diberi di depan. Don't think what others will think. Jangan pikirkan tentang apa kata orang lain. It's you and Jesus. Hanya antara saudara dengan Yesus. Yeshua, Yes, bring the children. What is actually happening in this place? Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? This is not planned. Ini tidak direncanakan. This is what? We don't plan, God plans. Ini yang tidak kita rencanakan, tapi yang Tuhan rencanakan. Sometimes we need to worship with spontaneity. Terkadang kita Spontaneous. perlu menyembah dengan spontan. Just flow in the spirit. Hanya mengalir di dalam roh. God loves that kind of a worship. Tuhan mencintai penyembahan yang seperti itu. Pastor Vincent was talking about David. Tadi Vincent berbicara tentang Daud. You know what David did? Apa yang Daud lakukan? He's a king. Dia adalah raja. He could have said, okay, I am a king, I will not dance. Dia bisa saja berkata, aku raja, aku nggak perlu menari. We have children to dance, so only the children will dance. Ada anak-anak kecil yang bisa menari, mereka aja yang menari. No. Tapi He tidak. threw away his overcoat. Daud menanggalkan He threw jubahnya, away his crown. menanggalkan And he mahkotanya, danced like a child before the presence of God. dan dia menari seperti anak kecil di hadapan hadirat Amen. He Tuhan. danced like a child. Amin. Mari kita menari So seperti God anak wants kecil. us to worship, Tuhan mau penyembahan seperti dance, menari, pray. memuji. This church believes in heavenly worship. Gereja ini percaya kepada penyembahan yang This church surgawi. believes in throne room worship. Gereja ini percaya penyembahan tahta This kasih karunia. church believes in
Davidic worship. Gereja ini percaya penyembahan seperti Daud. Amen. Amin. This church believes in freedom in worship. Gereja ini percaya kemerdekaan daripada penyembahan. I hope you understand what I'm saying. Saya berharap saudara menangkap apa yang saya When you bicarakan. relax, God is very relaxed. Saat saudara itu tenang, santai, Tuhan itu juga tenang, When you santai. let loose, God will let loose the blessing. Kalau saudara tidak menahan, maka Tuhan juga akan tidak menahan berkatnya. You are stiff, God will be stiff with you. Tapi kalau saudara kaku, Tuhan juga akan kaku. Amen. Amin. So we need to let go. Jadi kita harus Flow melepaskan, in the spirit. mengalir di dalam roh, Flow in worship. mengalir dalam It's not penyembahan. just the children. Unless we all become like children, we cannot enter into God's kingdom. Bukan hanya anak-anak, kalau kita tidak seperti anak kecil, kita tidak bisa masuk dalam Come on, give a kerajaan big Tuhan. clap to Jesus. Mari beri Hallelujah. tepuk tangan bagi Yesus, katakan Haleluya. haleluya.